Nakigalayon ang Davao City Sentro sa mga nagkadayang barangay sa syudad alang sa Solid Waste and Management Program. Gilaraw, nahugot nga mapatuman ang maong programa sa tanang barangay sama sa pagkolekta sa mga basura padulong sa sanitary landfill ingon man ang pagpamulta sa mga malapason. Anaa sa 45 ka mga barangay ang mitabang sa maong panawagan sa kagamhanan na pinaagi sa pagtagana og mga truck. Dakong tabang sanglit sa kasamtangan garenta ang syudad og kapin na usa ka gatos ka mga truck nga mokolekta og basura ingon man 15 ka mga compactor trucks. Aktibo usab ang mga barangay sa pag-issue og citation tickets sa mga malapason sa maong programa sa syudad. Gisaulog sa Davao City LGU ay kalimang founding anniversary sa City College of Davao. Gipangunahan sa lokal nga panggamhanan inumanan sa mga magtutulog estudyante sa City College of Davao ang selebrasyon sa ilang ikalimang founding anniversary niini. Gitambungan kini ni Vice Mayor Melchor Kitain ng Junior Kinsa mipadayag sa iyang mensahe ni Davao City Mayor Sebastian Basi Duterte sa mga kawani sa CCD. Pasalamaton ang mga tagdumala magtutudlog estudyante sa CCD sa dakong suporta nga ginahatag sa City Government of Davao sa ilang tulungaan labi na sa mga kabus nga estudyante kinsa buot ang makalampos sa kolehiyo. Gikan sa 1.2 million nga ihap sa turista alang sa tuig 2023, misa ka na sa 1.8 million ang ihap sa mga turista sa dakmayan sa Davao alang sa tuig 2024. Gituuhan sa City Tourism and Operation Office kung CTOO nga ang pagdaghan sa mga turista sa syudad bunga sa mga nagkadiyang tourism events sa Dakbayan sama sa Araw ng Davao, Duaw Davao, Kadayawan Festival ug Pasko Fiesta. Dako ang kumpiyansa sa maong buhatan nga moabot sa 2.5 million ka turista ang moabot sa syudad karong tuiga. Gani, hugot na ang pagplano sa maong buhatan sa mga aktibidad nga ipahigayon nga gilaraw nga makadani og mas daghan pang mga bisita sa syudad. Nalampasan sa City Economic Enterprise kung CEE ang ilang 2024 target collection nga mao kapin 211 million pesos nga nakapalapas usab sa koleksyon sa tuig 2023. Nakabot sa CEE ang 100% ang ilang target collection sa maong nahisgot ang tuig. Dakong parte sa koleksyon sa syudad naggikan sa market operations nga anaa sa kapin 136 million pesos. Gawas na ini, misa ka usab ang koleksyon nagikan sa operasyon sa public cemetery, slaughterhouse ug uban pang income generating projects. Mapasalamaton ang kagamhanan sa suporta sa publiko.